آج ہم ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کی ایک بڑی دلچسپ تحریر کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ موضوع ہے بحث مباحثے سے گریز کرنے کی حکمت۔ جی، اور یہ صرف کوئی آپ سمجھیں فلسفہ نہیں ہے، بلکہ روزمرہ زندگی کے لیے بڑے عملی قسم کے نکات ہیں۔ کیسے ذہنی سکون پائیں، اپنی توانائی بچائیں۔ بالکل، یہ بہت اہم موضوع ہے آج کل کے دور میں۔ ڈاکٹر بروہی کی جو تحریر ہے بحث نہ کرنے کی حکمت، اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ اصل دانائی بحث جیتنے میں نہیں ہے۔ اچھا، جی، بلکہ اپنے امن کو، اپنے سکون کو زیادہ اہمیت دینے میں ہے۔ مطلب کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ وہ ایک کال بھی تو ہے، اکثر مارک ٹوین کا کہا جاتا ہے، اگرچہ پکا نہیں پتا، ہاں سنا ہے کہ بھئی کسی احمق سے بحث نہ کرو، وہ تمہیں پہلے اپنی سطح پر لائے گا اور پھر تجربے سے ہرا دے گا۔ جی بالکل۔ تو ڈاکٹر بروہی بھی کچھ ایسی ہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہر بات، ہر تنقید جواب دینے لائق نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی بہترین جواب نہ دینا ہی ہوتا ہے۔ اور یہی آج ہماری گفتگو کا آپ کہیں مرکز رہے گا کہ یہ سمجھنا کہ خاموشی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی پختگی ہے، سمجھداری ہے۔ ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ ڈاکٹر بروہی کیوں کہتے ہیں کہ فضول بحثوں سے بچنا چاہیے، ان کے نقصانات کیا ہیں، اور سب سے اہم بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کریں ان چیلنجز سے، ان نقصانات سے۔ ہاں کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر بروہی سب سے پہلے کس چیز سے خبردار کرتے ہیں؟ وہ انا کی بات کرتے ہیں، ایگو کی۔ جی، انا کا جال۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نامناسب بندہ آپ کو چیلنج کرتا ہے نا، ہاں، تو فوراً اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ بھئی اپنی قابلیت ثابت کرو، اپنی ذہانت دکھاؤ، جیسے عزت کا مسئلہ بن گیا ہو۔ صحیح۔ یہ بڑا گہرا نقطہ ہے۔ یہ انا جو ہے نا، جو ہمیں ہر وقت صحیح ثابت کرنے پر اکساتی ہے۔ جیسے ہی ہم اس آپ کہیں تکبر میں آ کے جواب دینے لگتے ہیں، ہم اصل میں خود نیچے آ جاتے ہیں، اپنی سطح گرا دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی مقصد دلیل نہیں رہتا، اپنی جیت بن جاتا ہے۔ بالکل، یہی تو وہ جال کہہ رہے ہیں۔ اور اس جال میں پھنسنے کا فوری نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جذباتی اور ذہنی تھکن۔ اوہو، یہ تو بہت عام تجربہ ہے۔ غیر معقول لوگوں سے، ضدی لوگوں سے بحث کرنا دماغ کا دہی بنا دیتا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف بحث کے دوران نہیں، بعد میں بھی اثر رہتا ہے نا۔ جی بالکل، یہ گہری کوفت ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ کہیں اور لگی نہیں پاتی، ذہن میں وہی باتیں گھومتی رہتی ہیں۔ سکون تو گیا۔ سکون گیا، تخلیقی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو بندہ خود کو ہی کوسنے لگتا ہے کہ میں نے کیوں جواب دیا۔ عزت نفس بھی کم ہو جاتی ہے۔ بہت بھاری قیمت ہے یہ تو۔ جی ہاں، ایک فضول بحث کی۔ اور یہ صرف جذباتی قیمت نہیں ہے، ڈاکٹر بروہی توانائی کے ضیاع کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر وہ لمحہ، ہر وہ ذہنی کوشش جو آپ کسی ایسے کو سمجھانے میں لگا رہے ہیں جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا یا صرف تنگ کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، وہ توانائی ہے جو آپ کسی اچھے کام میں لگا سکتے تھے، اپنی ترقی، اپنی خوشی، اپنے گھر والوں پر۔ تو یہ ایک طرح سے موقع کا ضیاع بھی ہے، اپرچونٹی کاسٹ جسے کہتے ہیں۔ وہ توانائی جو مثبت کام میں لگتی، وہ بحث کی نظر ہو گئی، جیسے اپنے وسائل کوڑے میں پھینک رہے ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ توانائی کے ضیاع کے ساتھ ایک اور پہلو ہے، سماجی انتشار۔ رشتے خراب ہوتے ہیں۔ جی، یہ بھی بڑا نقصان ہے۔ گرما گرم بحثیں، تلخ کلامی، دوستوں میں، خاندان میں، دفتر میں ماحول خراب کر دیتی ہیں۔ اور الفاظ کے زخم گہرے ہوتے ہیں، بہت گہرے، اور وہ تعلقات میں ایک کیا کہتے ہیں کھچاؤ سا آ جاتا ہے جو شاید کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اعتماد کم ہو جاتا ہے، احترام چلا جاتا ہے۔ اور آخری نقصان جو اسی سے جڑا ہے، وقار کا نقصان، عزت کا۔ ہاں، جب آوازیں اونچی ہوتی ہیں، غصہ آتا ہے، تو انسان اپنی عزت کھو دیتا ہے، دلیل کی جگہ جذبات لے لیتے ہیں۔ حکمت تو رہتی ہی نہیں۔ حکمت کہاں رہتی ہے جب غصہ حاوی ہو جائے؟ اور یہ دو طرفہ نقصان ہے۔ آپ کی نظر میں دوسرے کی عزت کم ہوتی ہے، اور بعد میں آپ اپنی ہی نظر میں گر جاتے ہیں کہ میں نے کنٹرول کیوں کھو دیا۔ تو یہ ہیں وہ نقصانات، انا کا جال، جذباتی تھکن، توانائی کا ضیاع، سماجی انتشار اور وقار کا نقصان۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے بچیں کیسے؟ ڈاکٹر بروہی کچھ عملی مشورے دیتے ہیں، ہے نا؟ جی، بہت عملی۔ اور سب سے پہلا قدم جو شاید سب سے مؤثر بھی ہے، وہ ہے توقف، پاز۔ یعنی فوراً جواب نہ دیں۔ بالکل، کوئی اشتعال انگیز بات سنیں، کوئی چیلنج آئے، تو ایک دم سے ریاکٹ کرنے کے بجائے چند سیکنڈ رک جائیں، خاموش ہو جائیں۔ ان چند سیکنڈز کا کیا فائدہ؟ یہ چند سیکنڈز آپ کو اپنے فوری جذباتی رد عمل سے بچاتے ہیں۔
आपको मौका मिलता है जरा ठंडे दिमाग से सूरत हाल को देखने का, अपने जज्बात को समझने का कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या मेरी अना को ठेस पहुंची है। अच्छा, और फिर आप सोच समझकर फैसला कर सकते हैं कि जवाब देना है या नहीं, और देना है तो क्या देना है। डॉक्टर ब्रूही कहते हैं ये चंद सेकंड की खामोशी घंटों की पशीमानी से बचा सकती है। ये तो बहुत जबरदस्त टिप है। रद्द अमल नहीं बल्कि सोचा समझा जवाब। जी, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। तो वक़्फ़ कर लिया, उसके बाद क्या करें? उसके बाद खुद से पूछें, क्या ये बहस इस काबिल है? क्या इसमें पढ़ने से कोई फायदा होगा, कोई मसला हल होगा, या सिर्फ मेरा और उसका वक्त बर्बाद होगा? याद रखें, हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, कभी पीछे हटना ज्यादा दानिशमंदी होती है। ये कमजोरी नहीं, हिकमत अमली है। ये पहचानना भी तो जरूरी है कि सामने वाला चाहता क्या है, वो समझना चाहता है या सिर्फ उलझना। बिल्कुल, ये भी एक अहम नुक्ता है। डॉक्टर ब्रूही कहते हैं कि अंदाजा लगाएं, क्या वो सवाल पूछ रहा है जानने के लिए या सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए? लहजा कैसा है, क्या वो आपकी सुन भी रहा है या सिर्फ अपनी ही हाँके जा रहा है? जी, अगर लगे कि मकसद सीखना नहीं सिर्फ उकसाना है, शोर मचाना है, तो इसकी मनफी तवानाई को अपना रद्द अमल देकर और ना बढ़ाएं, इसकी आग में तेल ना डालें। और अगर अंदाजा हो जाए कि भाई ये बहस तो अब खराब हो रही है, जहरीली हो रही है, फिर डॉक्टर ब्रूही कहते हैं अपनी हुदूद तय करें और बड़ी शाइस्तगी से, नरमी से खुद को अलग कर लें। कैसे, क्या कहकर? आप कह सकते हैं, मेरा ख्याल है इस पर हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हैं, शायद मजीद बात ना की जाए, या इस पर फिर कभी बात कर लेंगे जब जरा माहौल बेहतर हो, या सीधा कह दें मैं ये बात यहीं खत्म करना चाहूंगा। ये कहना मुश्किल नहीं होगा? लगेगा जैसे हार मान ली। नहीं, ये मुश्किल जरूर हो सकता है शुरू में, लेकिन ये कमजोरी नहीं, ये खुद पर काबू पाने की निशानी है। और अहम यह है कि अलग होते हुए भी लहजा नर्म और मोहतरम रखें। आपने लहजे की बात की, डॉक्टर ब्रूही इस पर भी जोर देते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर भी। जी बिल्कुल, अगर बहस करनी भी पड़े या अलग होना हो तो पुरसुकून लहजा और पुरएतमाद मगर दोस्ताना जिस्मानी अंदाज ये सामने वाले की जारहियत को कम करता है। अच्छा, ये नफसियाती तौर पर टेंशन कम करता है। आप जब खुद पुरसुकून रहते हैं तो आप सूरत हाल पर बेहतर कंट्रोल रखते हैं, अपना वकार भी कायम रहता है। चीखने चलाने से तो दलील का वजन ही खत्म हो जाता है। उन सब तरीकों के पीछे जो बुनियादी सोच है वो क्या है? बुनियादी सोच है अपनी तवज्जो बाहर के शोर से हटाकर अपने अंदरूनी सुकून पर मरकूज करना, अपने आप पर फोकस करना। जी, खुद को याद दिलाना कि भी बहस से बचना, चुप रहना, ये अपनी जात का ख्याल रखना है, सेल्फ केयर है। डॉक्टर ब्रूही कहते हैं अपनी राय से ज्यादा अपने दिल के सुकून की फिक्र करो। जीत हार से ज्यादा अहम आपका ज़हनी अमन है। इस अंदरूनी सुकून के लिए वो कुछ और मशवरे भी देते हैं। सोहबत का, दुआ का जिक्र था। जी हाँ, वो कहते हैं कि अच्छे, समझदार, मुस्बत और पुरसुकून लोगों में उठे बैठें। अच्छी सोहबत आपको मनफी असरात से बचाती है। माहौल का असर होता है। बिल्कुल, और साथ ही वो अल्लाह से सब्र और हिकमत मांगने की तलकीन करते हैं। रूहानी ताकत, ज़हनी मजबूती, ये बेहतरीन दिफा है। ये आपको बाहर की मनफी चीजों से बचाता है। तो अगर हम इन सारे नुकात को, इन असबाक को समेटें तो क्या अहम बातें निकलती हैं डॉक्टर ब्रूही की तहरीर से? पहली तो यही कि हर बहस जीतनी नहीं होती, कुछ से बचना ही जीत है। बिल्कुल। दूसरी ये कि खामोशी कमजोरी नहीं है। नहीं, ये हिकमत है जो अना पर सुकून को तरजीह देती है। ये एक इंतखाब है। तीसरा वो फर्क कि अहमक बहस करते हैं मनवाने के लिए और दाना सुनते हैं समझने के लिए। बहुत खूबसूरत नुक्ता है। और ये कि अपना सुकून बहुत कीमती है, इसे फजूल बहसों में जाया ना करें। जी, इसकी कदर करें, इसे बेचे मत किसी बहस के शोर के बदले। मनफी माहौल से अलग हो जाना शिकस्त नहीं, महारत है। महारत है, कंट्रोल है। ये ज़हनी पुख्तगी है कि भाई सुकून ज़्यादा ताकतवर है बहस जीतने से। और आखिरी सबसे अहम, अपना वकार बचाएं हर कीमत पर। गुस्से को या किसी और की इश्तियाल अंगेजी को अपने किरदार पर हावी ना होने दें, अपना मेयार बुलंद रखें। तो खुलासा ये हुआ कि डॉक्टर अहमद अली ब्रूही के मुताबिक बहस से बचना और खामोशी इख्तियार करना ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक अमली महारत है, एक ताकत है। बिल्कुल, ये रोजमर्रा जिंदगी में सुकून लाने, तवानाई बचाने और ताल्लुकात बेहतर करने का एक मुअस्सर जरिया है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। डॉक्टर ब्रूही आखिर में कहते भी हैं
کہ دانا آدمی سچ ثابت کرنے کے لیے بحث نہیں کرتا، وہ سچ کو جیتا ہے، اپنے عمل سے دکھاتا ہے۔ واہ! اور وہ جملہ تو ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے کہ آپ کو ہر اس بحث میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں جس میں آپ کو بلایا گیا ہے۔ زبردست! اصل امن دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں نہیں، بلکہ عزت اور وقار سے جہاں ضروری ہو الگ ہو جانے میں ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تو آج کی گفتگو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ صرف بحث سے بچنا ہی نہیں، بلکہ ہم فعال طور پر امن اور سمجھ بوجھ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں، گھر میں، دفتر میں، دوستوں میں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ یا دوسرا زاویہ یہ بھی ہے کہ کیا خاموشی ہمیشہ ہی ٹھیک ہے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی غلط بات کے خلاف، کسی ناانصافی کے خلاف بولنا زیادہ ضروری ہو، چاہے ٹکراؤ کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو؟ یہ بھی اہم سوال ہے جی، کہ خاموشی اور آواز اٹھانے میں صحیح توازن کہاں ہے؟ اس پر بھی سوچ و وچار کی ضرورت ہے۔